Sige. Next, problem 7. The manufactured would be K is the concentrated load shown. What is the maximum safe load P if the working stress in shear is 6 megapascal? Remember, you only have one formula in there. So, ang pagkitaon is P. So, nasa V ang unknown. Shear is given. I, in fact, is given. I. Q na lang yung paon. It is magkatakades dito axis. Nakuha na yung Q. So, ang ano ni mo nasa V. Okay? Sige. Again, symmetrical yung load. Tag 1 there. 2 man na. So, 1. 2 sa din. So, 1 yan. And P, E, 3P. So, the total load is 5P divided by 2. Tag 2.5. Now, wala gihatag na unit ang P. But since SI tayo, meters, bigata mag-assume newtons para dili ta ma-convert. Dito na, okay? Sige. So, down P, no load, and then saka ka 2.5, so na kay 1.5. And then, down ka 3P, no load, and then saka 2.5, and then down. And duha ka, equal raman, so mo na itong maximum 1.5P. Now, ang I of ang metal axis given na. Pero kung ipa-probe din mo, sa'yo maraan kaya rin. Nandiyan rin. So, 2 elements. And nadiri ang reference. Y bar ba rin? Y bar. So, inanere buhato ninyo. In case ipa-probe ninyo, inanere yung buhato. Sige lang. Mag-check o Caltech pang checking ninyo. Okay? So, di mo dawata. Solution. Pang checking. So, pwede siya mag-Q since I is given. So, maximum man, so dito mag-cut. So, asa na na sa iyo? Baba o bus? Bus no? Okay. And karon ang imong cutting section ni coincide sa NA. Di pa rin natin rin nga na-gap kay mo nga itong neutral axis na dito nag-cut, so na-gap kanina wala. Kung ang neutral axis, dito ka nag-cut, so wala gap. So, nakayo manani. Sige. Muna yung mga 20. Ilan na eh? 80. Ilan na eh? 110. 110. The total height is 180. 160 plus 20. So 180 minus 70. So 110. Plus minus, marang yun ito. Plus minus. 160 plus 20, so 180 tanan minus 70, 110. Nada yun dire yung centroid. So, ang
Q na to. Area, base, times height. Y. Pila yung Y na to? Okay rin? Only Y. Y is distance sa centroid paingon neutral axis. Parehan niyo. Distance sa centroid paingon neutral axis. Ilan na? 55. Pila Q. Solve for P. Check me mga stress. 6 megapascal. So, no need to convert. 6. Ang shear nimo is 1.5. No need to convert, sir. Kaya nga itong ginashow is Newton na daan. So, di na mag-convert. Times Q. I. B. What is B? 20. So, nakaintid. Ten to 611. Sige. Mag-check o calculate verbal ra. Wala kayo sulat dire. Verbal ra. Ako rin. Tama na yung bahala o apas. Okay? Ang una buhaton, okay? Ang una buhaton, pwede rin jot down. Ang una buhaton, isolve nimo ang ay. O isolve nimo ang centroidal na ay. Sa tanan na, parehan mo. Kining times 2 plus ka na. Kinira, solve nimo. Sige daw. It's just 1 over 12. 1 over 12 base EP height cube plus 1 over 12 20 times 160 cube. Yeah. Sige daw. 1 over 12 base height cube plus 1 over 12 base times height cube. Pila? 1 over 12 BH cube. Nakuha niyo? Bila mo gawas? Sige daw.
Sila? 688. Ah, sige. I-store sa A. Store sa A. Sige na? Ah, sige. Store sa A, ah. Store. Kawawa sa store? Yes, sir. Shift recall. Go. Ano? Yellow mo na. So shift 8. So shift recall. Right? Okay. Ang sunod, muna mo? Ang sunod is mode 3-1. Kung saan mga appear sa screen? Extra. General mo, dapat na mga appear sa inyong screen. Ay. Ana. Wala yung first. What first? Extra? Ay, extra. Kinsa na i-break na rin? O, na-break niya lang. Sige, sige. Ana, rin ikaw na. Katong wala i-break. Katong wala yung nanay. Muna yung buhatan ninyo. Shift mode. Tapos scroll down. Nice stop dia. 4. I-press na. Ano yung frequency? On eh. Ana? Ah, okay. Sige, sige, sige. Yan o. Isa? Sige mo magkate o. Sige mo magkato. Ang na-adre is y distance. Tapos dire is area. Area? Sige. Ako dictate ha? Ako dictate. Ang y distance dire is 10. Do you agree? Kaya ka itong reference kay Babaw. So ang y 10 is 10. Ang pamuta na, pila yung y distance ani? Pila ba? Pila man eh? Pila ni 90. Half. Creo? Correct, 100. Pwede lang ang input ninyo is 80 plus 20. Calculate mo solve na 100. Ay, 116 rin. So, katong nga 80, ha? Input ka. 80 plus 20. So, ang mga pisa yung screen karon 10 o 100, di ba? Yes, sir. Oh. Cursor ka rin. Cursor right up. Okay. Ang ibutang mo dali area. Area mo. Ano raw? 80 times 20. Siya na yung computer na. 16. Oh, di ba? Brad, yan ang kagyo. Na, area 2. Oh, 20 times 160. Okay na? Sige. Clear screen. Easy. Ha? Okay na? AC, sir? Wala, napasit siya. Easy. Okay. Oh. Wow, ano yung mo eh? Okay. Ato ka sa kuan. Shift 1. Canon is ups. Sa Casio is shift 1. Canon is up. Nado yung bar niya. Bar? Na yung bar? Wala. Yes, no. Na? X bar. 70. Dili, X bar equals. 70 yung gos, dili. Yes, sir. Oh, muna yung white bar. Muna yung white bar. Kung ako mag-remote. Dili? Apps. Apps yun, apps. Oh, bar din.
Oh! See? Oh! And x bar 2. Equals. Wala na ulang ko, diba? Asa ba ako tama? Ang dapat ng distance sa area. Oh. Hindi pag-as, uso na pag-organ ka, tanong pa ko kalbili na. Then uso na, pag-ibuhan ay, 5. Oh, X bar. Ay. Okay na? Okay mo? Okay. Kada X birthday mo, i-store sa B. I-store sa B na. I-store sa B. Ang to X bar, baka sa B. I-store sa B. Ang kuha niyo? Store sa B. Okay na? Sige. Balik din ka sa shift 1. Data. Yun. Pwede magawa, di ba? Yes, sir. Kanang X din mo, minusin ang B. Ilan mo? 10. Iilit din mo. 10 minus B. 160 times Yun. Sunod. 100. 100 minus B po. 20. Yeah. Dial 8. Okay na? Okay na? Easy. Bar. Clear, clear. Yes, sir. Yun na, ano? Store din sa laptop kami. Alpha A plus asan yung power? Shift 1. And sound niya. Sa Oh, palitan. okay, 1. 1, di ba? Plus battery mo. Yes, sir. Yun. No? Okay, one throw is 1 minute. Ang una is put ka 1 over 12. Wood 1 over 12. 80 times 80 times 22. Ba? Plus 1. Apa na store? Ay, kamu